भगवान शाश्वत अधीश्वर तो सम्मुखरे आमर मन नीरव किंतु हृदय आमर तुमको डाकुची तुमर समग्र सत्ता को तुम्हें जो जागृत कर रखीच अतिमान से ज्योति से जेपरी सर्वत भावे आमको तुमर जंत्र कर नेब एवं से आदर्श सेवक हो उठिब। हे भगवान आमे यदि तुम्हें हो जाऊ अनंत भावे सकल वस्तु मध्य सर्वत्र सर्वदा चरम निरवता और चरम गति मध्य भी जदि हो जातु केवल से एक जे सकल को धारण कर दे पारे सकले जहा को धारण करती से होचंदी आपण जे कि आमको समस्त बंधन समस्त अज्ञातार मुक्त करदेव। हे परम विजयी सकल बाधा जय हो सकल बाधा को दूरीभूत कर एवं आमको तुमर जो परम दिव्य ज्योति रे तुम्हें आज परिप्लावित होइछ से ज्योति को आमरी भितर परिप्लावित कर एवं दिव्य अमरत्व रे रूपांतरित कर। परम प्रभु श्री अरविंदर से महान दिव्य ज्योति अवतरण निज शरीर मध्य अति मानस शक्ति ये कि से अति मानस शक्तिर प्रभाव रे निज शरीर को आत्मबल भी देइचंती आमरी पाई से ज्योति आज समग्र विश्व जगत रे पार्थिव चेतना रे परिप्लावित एवं मानुषी जाति को ऊर्ध्व चेतना को नेबारे से गोटे अग्रगत माने अग्रदूत आज महापारायण महासमाधि डिसेंबर 5 डिसेंबर 6 डिसेंबर 7 डिसेंबर 8 चतुर्थ दिवस रे सतत नमामि प्रभु श्री अरविंद। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्चर्य पाठचक्र रे नथामत करुचु। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्चर्य पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई अपा माने हे अतिमानस ज्योतिर ईश्वर आमको परिबुद्ध कर तुमर सही शक्ति रे नथामत करुचु तुमरी चरण रे। परमा भागवती जननी श्री मां चरण कमल रे आमर अनंत कोटि प्रणाम एवं परम प्रभु चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊचु। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्चर्य पाठचक्र से विशेष कार्यक्रम महापारायण महासमाधि चतुर्थ दिवस कार्यक्रम को उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम प्रणाम जनाऊँगी। किछि क्षण निरवित ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित कार्यक्रम प्रथमार्धरे प्रथम भागरे आज कार्यक्रम आमे मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने पाई आमे चलंतु आमे संचितापा को आज अनुरोध करवा। संचितापा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आमे समस्ते निरवित ध्यान करिवो। समस्ते साइलेंस हवा। सावित्री श्री अरविंद Book 3, The Book of the Divine Mother,
Canto 1, The Pursuit of the Unknowable. All he had been and all towards which he grew must now be left behind or else transform into a self of that which has no name, alone and fronting an intangible force which offered nothing to the grasp of thought. His spirit faced the adventure of the inane. Abandoned by the walls of form he strove. A fruitful worldwide ignorance founded here. Thought's long far-circling journey touched its close, and ineffective paused the actor will. The symbol modes of being helped no more. The structure's nescience bells collapsing felled, and even the spirit that holds the universe fainted in luminous insufficiency. In an abysmal lapse of all things built, transcending every perishable support, and joining at last its mighty origin, the separate self must melt or be reborn into a truth beyond the mind's appeal. All glory of outline, sweetness of harmony, rejected like a grace of trivial notes, expunged from being silence nude, austere, died into a fine and blissful nothingness. The demiurges lost their names and forms. The great schemed worlds that they had planned and wrought, passed, taken and abolished one by one. The universe removed its colored veil, and at the unimaginable end of the huge riddle of created things appeared the far-seen Godhead of the whole, his feet firm based on life's stupendous wings, omnipotent, a lonely seer of time, inward, inscrutable, with a diamond gaze, attracted by the unfathomable regard, the unsolved slow cycles to their fount returned, to rise again from that invisible sea. धन्यवाद अपा एतबेले जा आमे मंत्रमय सावित्रीर आवृत्ति सहित आमे निरवित ध्यान करुथिली। समय होइछि आजिर कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिबा प्रभु मांक चरण कमल रे। आजिर कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिबा पई आमे आजि मंजुश्री अपा केन्द्रापड़ा को आमे अनुरोध करिबा। अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मांक चरण अरविंद रे अर्पण करंतु। परम पिता पद पंकज प्रणति ढाले सकाल संजे। परम पिता पद पंकज प्रणति ढाले सकाल संजे। जीवन ज्योति जलाओ प्रभु प्रदीप सम अमृत साजे। परम पिता पद पंकज प्रणति ढाले सकाल संजे। विश्व करता कर परसे अमीय सृष्टि सुधा बरसे। विश्व करता कर परसे अमीय सृष्टि सुधा बरसे। वन बीथिका सबुज कुंजे गिरी कंदरे शोभा विराजे।
परम पिता पद पंकजे प्रणति ढाळे सकाळ संजे हे कलाकार तुळी तुम्हारा स्वराजे नुआ सृष्टि संभार से कलाकार तुळी तुम्हारा स्वराजे नुआ सृष्टि संभार नाली सुरुज बुणे मुरुज चारु चंद्रिका चंद्रमा साजे परम पिता पद पंकजे प्रणति ढाळे सकाळ संजे भकत बंधु करुणा सिंधु सागरु मात्र मागिछु बिंदु भकत बंधु करुणा सिंधु सागरु मात्र मागिछु बिंदु अंजलि पाती चरण तले सुमन आमे ए धरा कुंजे परम पिता पद पंकजे प्रणति ढाळे सकाळ संजे मंगलमय हे शुभंकर चिर सुंदर कर संसार मंगलमय हे शुभंकर चिर सुंदर कर संसार विनाशी कूट कपट व्याजे सजाओ सृष्टि शाश्वत साजे परम पिता पद पंकजे प्रणति ढाळे सकाळ संजे जीवन ज्योति जला प्रभु प्रदीप सम अम्लान संजे परम पिता पद पंकज प्रणति ढाळे सकाळ संजे। धन्यवाद बापा। आज एक स्मरणीय दिवस रे आपणकर वंदना बहुत बहुत हृदय स्पर्शी थिला एवं परम प्रभु को उद्देश्य निवेदित थिला जे होचन सकल सृष्टि अधीश्वर सकल प्रशांत मूर्ति से होचंदी दिव्य प्रेम स्रष्टा परम ज्ञान पूर्ण ऐक्य प्रति मुहूर्त रे तांको आमे तांकर महिमा गान करिवा जेते भी तांको पाई कृतज्ञता ज्ञापन कले मध्य ताहा कमी पड़ी जीवो तेणु शयने सपने जागरणे केवल तांकर चरण रे आमे नथापात करुथुवा एवं तांकर महिमा गान करी तांको महिमान्वित करुथुवा एवं जेते दिन पर्यंत आमे तांकर जंत्रटीय न होइछि आमर चेतना तांकर चेतना सहित एकीभूत न होइछि से पर्यंत आमे तांकरी पाखरे नथामत करुथुवा एवं तांको गौरवान्वित करुथुवा एवं तांको चेतना रे बुड़ी जीवा पाई तांको सतत 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 प्रार्थना करुथुवा एवं तांकर दिव्य दृष्टि द्वारा से जेपरी आमको रखिबे तांको दिव्य दृष्टि रे आमको जेपरी से परिप्लावित करी रखिबे सेतिपति तांको निवेदन करुथुवा। धन्यवाद बापा। एक सुंदर वंदना रो गायकी ता संग को रचना अपा जो लिखिचंदी से रचना को मध्य अपा को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय हेची कार्यक्रम रे आमे जो स्वतंत्र कार्यक्रम आमे करिछु आरंभ करिछु डिसेंबर 5 रु डिसेंबर 9 परम प्रभु श्री अरविंदंकर महापारायण रु महासमाधि आज कार्यक्रम चतुर्थ दिवस को आज चतुर्थ दिवस रे प्रभु श्री अरविंदंकर चरण कमल रे कोटि प्रणिपात जनाई अपा को आम अनुरोध करवा आज दिवसर महत्व संपर्क रे प्रतिमानस अवतरण एवं परम प्रभुंकर महापारायण महासमाधि चतुर्थ दिवस संपर्क रे आलोकपात करिवे। पापा आमर
उर्मिला अपा केन्द्रापड़ारू एवं अपांक हाथ में आउ किछि भी कार्य न्यस्त रही परम प्रभु श्री अरविंदर जो मातृ संहिता को से धारावाहिक भाव में आलोचना करी चली मांकर दिव्य कथामृत को तार भी मध्य दायित्व विषय रही आज भी मध्य तार भी आलोचना किछि करिवे से जो कंटिन्यू डिस्कशन रही अपांकर मातृ संहिता द्वितीय अध्याय व्यक्तिगत प्रयास प्रत्याख्यान पर्व रे अपा शरीर कथा कहिसेंती तो प्राणर कथा आज से कहवाई जहाँ से रखिंट व्यक्तिगत प्रयास पंचम भाग को से आलोचना भी करेंगे अपांक आम अनुरोध करुचु अपा दुईटी जाक कार्य को आपण सुंदर भाव में निर्वाह करंतु एवं परम प्रभु श्री अरविंद उद्देश्य रे आपण जो महापरियाण महासमाधि चतुर्थ दिवस कार्यक्रम को आगे नियंतु प्रथम माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज यही शुभ मुहूर्त ऑनलाइन रे संयुक्त होती मोर प्रिय परम आत्मीय भाई भणी मान को स्वागत करिया संगे संगे हृदय श्रद्धा ज्ञापन करुछि। आमे जदियो मातृ संहितार द्वितीय अध्याय आलोचना करुथिले एवं विशेष पाठचक्र वर्तमान जो चली प्रभुंकर महाप्रयाण दिवस रु डिसेम्बर 5 रु 9 पर्यंत तेणु आज एक विशेष उपस्थापना परम प्रभु श्री अरविंद महाप्रयाण उपलक्ष्य रे एवं एटा केते समय जीव कहि पउनी जा हो प्रसंगटी होची महाप्रयाण नुहे प्रत्यावर्तन प्रतिश्रुति प्रभुंकर ये महाप्रयाण नुहे प्रत्यावर्तन प्रतिश्रुति कोटि सूर्य समप्रभ दिव्य नव्य आविर्भाव कोटि सूर्य समप्रभ दिव्य नव्य आविर्भाव जुग पुरुषाय नमः नमः श्री अरविंदाय श्री मीरारविंदो नमः नमः श्री सचिदानंदाय श्री अरविंदाय ते नमः श्री अरविंदाय ते नमः श्री अरविंदाय ते नमः सर्वं सहा धरित्रीमार आकुल आह्वान रे बारंबार धरापृष्ठ को जी प्रत्यावर्तन करती बारंबार जी धरापृष्ठ को प्रत्यावर्तन करती से होचंदी से जोगी श्रेष्ठ जुग पुरुष परम प्रभु श्री अरविंद तांकर निजस्वोक्ति अनुसार coercing my Godhead I have come down here on the subdued earth ignorant laboring human grown twist the gates of death and birth I have been digging deep and long made the horror of filth and mire a bed for the golden river song a home for the deathless fire मोर देव स्वरूप को देई विसर्जन मोर देव स्वरूप को देई विसर्जन जगन्य जगत परे हेली अवतीर्ण ज्ञानहीन समक्षीण मानवर आवरण मध्य ज्ञानहीन समक्षीण मानवर आवरण मध्य जोड़ुछि मु जन्म आउ मृत्युर तोरण कर्दम ओ कलुषर विभीषिका मध्य दीर्घ काल धरी करी चली खनन धाराटीए चाहिछि मु स्वर्णमय तटिनीर संगीत निमित्त बासटीए चाहिछि मु शाश्वत अनल जही हेबा प्रज्वलित प्रज्ञा पुराणी दिव्य बिंधाणी श्री अरविंद शाश्वत चेतनार चिरंदन प्रवाह महाकालर सीमारेखा जार गतिरोध करिपारे नाही सही हिरण्य गर्भ ज्योति को कौनसी आवरण आवृत करिपारे नाही से ही आत्मज्योति अंतर्ज्योति दिव्य ज्योति मृत्यु अवक्ष अंधकार ऊर्धरे
ସେ ଚିର ଭାସ୍ୱର। ଦିନେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ଦାୟାଦ ଋଷି ଭଗୀରଥ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମନ୍ଦାକିନୀ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ପାଇଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅମଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଶାପ ମୁକ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱବଂଶ ଉଦ୍ଧାରର ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗୀରଥ ରାଜପଦ ବା ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱ ଶରୀର ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶଶାଗରା ଧରିତ୍ରୀ ନିବାସୀ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପରେ ସଗରବଂଶୀ ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଗରବଂଶୀ। କାହିଁକି ନା ଶଶାଗରା ଧରିତ୍ରୀରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ସାଗର ସହିତ ଆମେ ବି ଅଛୁ। ଆମେ ସେଇ ସଗରବଂଶୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ। ଆମେମାନେ ଯେ କେଉଁ ଅପଦେବତାର ଅଭିଶାପରେ ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ତ୍ରିତାପ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ, ଆମରି ଶାପ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ এই ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଅନଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମରି ଶାପ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଥିଲେ କଠୋର ସାଧନା ଏବଂ ଅବତରଣ କରେଇଥିଲେ ଅତି ମାନସର ମନ୍ଦାକିନୀ। ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱଶରୀର। ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବେଦନା ଚେତନାକୁ ଯେ ନିଜ ଶରୀରରେ ସମାହିତ କରିଥିଲେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଯୋଗଯାତ୍ରା ଚେତନାର ସ୍ତରସୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେହି ଦାବି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସୁଷ୍ଠ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅବତରଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଏକ କାହା ଶରୀର କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ମହାଶକ୍ତିପାତ ଘଟିବ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗୀରଥଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଏହାର ଅତିମାନସର ମନ୍ଦାକିନୀଙ୍କୁ ସେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କରିଥିଲେ କଠୋର ସାଧନା, ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଅତିମାନସର ମନ୍ଦାକିନୀ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱଶରୀର। ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା ଋଷି ଭଗୀରଥଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଠାରୁ ଥିଲା ଆହୁରି କଠିନ, ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ଉଭୟଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ଓ ପାତାଳର ପ୍ରଭେଦ। ଭଗୀରଥଙ୍କ ସାଧନା ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଗୀରଥ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଗୀରଥ। ସ୍ୱମହିମାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହିମାବନ୍ତ। ଭଗୀରଥଙ୍କର ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଥିଲା ବିଶ୍ୱଗତ ସିଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ମାନବତାର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ। ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାହର ପ୍ରବେଗକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ, ଯିଏକି ତ୍ୟାଗ ଓ ଯୋଗର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ। କାରଣ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ଶରୀର ନହେଲେ ଶକ୍ତିପାତକୁ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଅବତରଣ ତ କେହି କରେଇ ପାରିନଥିଲେ, ନା ବ୍ରହ୍ମା ନା ବିଷ୍ଣୁ ନା 33 କୋଟି ଦେବତା, ଏକମାତ୍ର ଶିବ ହିଁ ହେଇଥିଲେ ମାଧ୍ୟମ। କାହିଁକି ନା ସେ ଥିଲେ ମହାଯୋଗୀ ଆଉ ମହାତ୍ୟାଗୀ। ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଯୋଗର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଏ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଶିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ କରେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଅବତରଣ। ମାତ୍ର କୌଣସି ଦୈବୀ ଚମତ୍କାର କିମ୍ବା ଅଲୌକିକତାର ବିନା ସହାୟତାରେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଧରାବତରଣ। ସ୍ୱୟଂକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ପବିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀର ପ୍ଲାବନ ଥିଲା ଏକ ରାଜବଂଶର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଅମିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଥିଲା ମନୁବଂଶୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମାନବ ତନୁଧାରୀ ଶକ୍ତିର ଧାରକ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲେ। ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବେ ସେଇ ତପସ୍ୱୀ, ମଝିରେ ମାଧ୍ୟମ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗୀରଥଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତରଣ ମଝିରେ ତୃତୀୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ଶିବ। ଅନ୍ତର୍ଲୋକର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସେ ଏକ ଅବିନାଶୀ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରବାହ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯାହାର ପ୍ରବେଶ ଅନ୍ତର୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ସେଇ ଅବିନାଶୀ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରବାହ ଯାହା ଦିଗନ୍ତକୁ, ପୃଥିବୀକୁ ଓ ଆକାଶକୁ ଏକାକାର କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମହାଯୋଗୀ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ବିପ୍ଳବୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମହାପ୍ରୟାଣ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତପସ୍ୟାର ଗୁହା ପୁତ ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଧାମରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଆରୋହଣ ପର୍ବରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେମର ଅମରତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରୟାସ। ଆରୋହଣ ଚେତନାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେମର ଅମରତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁଠି ଅଭିପ୍ସାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରୁ ତମସାର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ବି ସେହି ଏକ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି ଅନୁରଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ତାହା ଥିଲା ମହାସମାଧିରୁ ମହାସମ୍ବୋଧିକୁ ଏକ ଯୋଗଯାତ୍ରା। ଆରୋହଣ ମହାସମାଧିରୁ ମହାସମ୍ବୋଧିକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ତ ଅଛି, ମାତ୍ର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏ ଆରୋହଣର ଶେଷ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଅନ୍ତହୀନ ଏ ଯୋଗଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରୀ ଅବିଚଳିତ, ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ। এই ଯୋଗଯାତ୍ରା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଅବ୍ୟାହତ। এই ମହାନ ଯୋଗ ପଥର ପଥିକ ନୁହନ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତ, କୁଣ୍ଠିତ, ସ୍ଥିର, ସ୍ଥବିର। এই ମହାନ ଯୋଗ ପଥରେ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କୁଣ୍ଠିତ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥିର ସ୍ଥବିର ନୁହନ୍ତି। ଅତିମାନସ ନୁହେଁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧି। ଆମ ଆଗରେ ଅତିମାନସ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଥାଉ ଭୁଲ। ଅତିମାନସ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଚେତନାର ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାକ୍ରାନ୍ତିର ଏ ଯାତ୍ରା ମହାଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ମହାକ୍ରାନ୍ତିର କ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏ ମହାଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏକ ଅଭିଯାତ୍ରା, ଶେଷହୀନ ଅଭିଯାନ।
ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ। ଅତି ମାନସ ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସ୍ନାୟୁଶିରା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଆଧାରରେ କେବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ଯେକୌଣସି ସତ୍ତାରେ ଏପରିକି ଜଡ଼ର ନିଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାମୁଖୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନ କେବେ ବି ନିଖୋଜ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଥିବେ। ସେ କୌଣସି କାଳଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବା କାଳ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତିଶୀଳତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଅତୀତର ନୁହନ୍ତି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାଖ୍ୟାନ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ। ମାଙ୍କ ଅନୁପମ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ belongs to the future, is the messenger of the future. He still shows us the way to follow in order to hasten the realization of the glorious future fashioned by the divine will. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ଅଗ୍ରଦୂତ, ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଆମକୁ ପରମଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ଏକ ଗୌରବମୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଆବରଣକୁ ଛିନ୍ନ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅମୃତତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବାର ସଂଗ୍ରାମୀ ସାଧକ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନଯାତ୍ରା ମହାଯାତ୍ରା ପଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାତ୍ରା। ତାଙ୍କର ମହାସମାଧି ହେଉଛି ମହାସମ୍ବୋଧିର ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରା ଏକ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନା, ତେଣୁ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରା ଏକ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଏକ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିର ଉଜ୍ଜଳ ପରିଧି, ଯାହା ଆମକୁ ଓ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିଛି। 1872 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 78 ବର୍ଷର ଏହି ଜୀବନଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ମହାନ ଯୋଗଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ସମୁଚ ହିମାଚଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ସାଧନାର ଶେଷ କେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହନ୍ତି, our yoga is a beginning, an endless beginning. Our yoga is a beginning, an endless beginning. ଶୃଙ୍ଗ ପରେ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ବିଦେହରେ ସେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି, ଯାହା ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ ପ୍ରସାରିତ। ଶ୍ରୀମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦା ସକ୍ରିୟ ଓ ଜାଗ୍ରତ। ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବମାନନା। ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଏଟା ପ୍ରୟାଣ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ।
ସୋ ଶରୀରଟି ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିବାର ଦୃଢ ପ୍ରତୀତି ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ। ସୋ ଶରୀରଟି ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିବାର ଦୃଢ ପ୍ରତୀତି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। My body like my spirit shall be free. My body like my spirit shall be free. I shall escape from death and ignorance. आत्मा सम हेव मुक्त शरीर मोहर। आत्मा सम हेव मुक्त शरीर मोहर। मृत्यु अज्ञान कबळु लभिव निस्तार। मृत्यु अज्ञान कबळु लभिव निस्तार। जे सृष्टिर समस्त व्याधि विकारर आरोग्य निधि संख्याहीन पीड़ित को जे आरोग्य करिवार प्रत्यक्ष उदाहरण अछि से यूरोमिक कोमारे आक्रांत होई मृत्युवरण करिवा एक भ्रमात्मक धारणा। मांक भाषा रे से निजको प्रत्याहार करि नैछन्ति। श्री अरविंदଙ୍କ देहावसाନରେ मांक बाणी अनुसारे पृथ्वी और पृथ्वीर मनुष्य मानकर ग्रहणशीलतार अभाव कारणरू श्री अरविंद तांको शरीर छाड़िबार सिद्धांत ग्रहण कले। एथिपई आम्भमानकर आचरण ही दायी। अर्थात विवर्तनर आउ एक पर्याय बाकी अछि। जो दुर्भाग्य आमको हताश करिदेला ताहा तांको सिद्धांतर सत्य को कौनसी मते प्रभावित करिवो नाही। यूरोमिक कुमार जो लक्षण भेषज विज्ञान उपस्थापित करे से सबुर कौनसी लक्षण श्री अरविंदଙ୍କ शरीर प्रकाश पाई नथिला। कौनसी वेदना बोध मध्य नथिला। बारंबार तांकर चेता फेरी आसुथिला। से पानी मागी पिउथिले एवं शरीर मध्य जेपरि विवर्ण हेबा कथा ताहा मध्य देखा जाउ नथिला। बरं अति मानसर दिव्य स्वर्णाभ आभा तांको शरीर को घेरी रहिथिला। He bore all God heads in his grandiose limbs. तांकर महिमामय कलेवर मध्य समाहित विश्व देवकुल। श्री अरविंदଙ୍କ जीवन और प्रयाणर घड़ीसंधि मुहूर्त एपरिक मृत्युर घन छायावृत्त समय जड़ उपरे एक प्रतिद्वंदितापूर्ण आह्वान भितर तांको प्रभुत्व जाहिर रहिथिला। जड़ को मृत्यु आह्वान करुथिला किंतु से ता उपरे प्रभुत्व जाहिर करथिले प्रभु। एवं अति मानस शक्तिर क्रमवर्धिष्ठ आभा विच्छुरित होउथिला। यह असंगति भली विवेचित हेउथिले मध्य प्रमाणित होइथिला जे तांको तांकर शरीर त्याग एक स्वाभाविक युद्धर चरम सीमार उपनीत हेबार एक सिद्धांत। महाकाल सहित मृत्यु सहित जो संघर्ष तांकर चलीथिला कि तार चरम सीमार उपनीत होइथिले। अन्य एक विशेष कथा हेउछि यूरोमिक कुमार प्रभाव रे शरीर विवर्ण होई जिबार कौनसी लक्षण श्री अरविंदଙ୍କ शरीर रे प्रकाश पाई नथिला। बरं ताहा अधिकरु अधिक भास्वर होई उठुथिला। चिकित्सक मानक घोषणा परे मध्य एई भास्वरता प्राय 2.5 दिन पर्यंत अक्षुण्ण थिला एवं शरीरर विघटन बा विगलनर लेशमात्र चिन्ह देखा जाउ नथिला। परमंकर सीधासळख अवतार श्री अरविंदଙ୍କ शरीर रे उभय अधिमानस और अतिमानस चेतनार अवतरण घटिथिला। परमात्मा श्रीकृष्णଙ୍କର समस्त ज्योति सौंदर्य शक्ति द्वारा श्री अरविंदଙ୍କ शरीर उज्जीवित होई रहिथिला। अतिमानसर अवतरण द्वारा यह अधिक रुधिमंत होई उठिथिला। श्री अरविंद होउचंती सही चेतना जहा जन्म मृत्युर ऊर्ध्वरे समस्त बंधन और समस्त सीमिततार ऊर्ध्वरे सच्चिदानंद चेतना। पार्थिव जगतर समस्त बाधा विरोध और अमंगलकारी शक्ति मानकर प्रतिरोध को निज शरीर रे धारण करी हटै देइथिले और अतिमान शक्ति को अवतरण करथिले। श्री अरविंदଙ୍କ शरीर रे श्री अपार्थिव अम्लान ज्योति को संदर्शन करी श्री मां घोषणा करथिले श्री अरविंदଙ୍କ महासमाधि आज करागला नाही। तांको शरीरटी रे अतिमानस आलोक केन्द्रीभूत होई एपरी भावरे
ଭରି ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଗଳନର ଲେଶ ମାତ୍ର ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ଳାନ ଥିବ ତାହା ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ରହିଥିବ। ସେହି ଶରୀରଟି ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ବୀଜ ଗୌରବରେ ଅମ୍ଳାନ ଦ୍ୟୁତି ବିକିରଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଶିଶୁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପେଟିକା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତଦବଧି ତାହା ବିଗଳନ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସୁଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେ ପୁରାତନ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ ଅତି ମାନସ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଫେରି ଆସିବେ। ମା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସାଧନାରତ ଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକପଟ ସରଳତା ଉତ୍ସାହ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିଜର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାଟିକୁ ତୁଲେଇବାରେ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେପରି ଏକ ଧାରା କାହିଁକି ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହି ଧାରାବାହିକ ତ୍ରୁଟି ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ଆମର ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଧାରାବାହିକ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଯୁଗାବତାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁ, ସ୍ତୁତିଚାରଣ କରୁ, ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୀତି ବା ଆଦର୍ଶକୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉ। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବାହ୍ୟ ଉପଚାରରେ ମଜ୍ଜିଯାଉ। ଧର୍ମର ଛଦ୍ମ ଧ୍ୱଜା ଧାରଣ କରି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଗିର୍ଜା ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ହଜିଯାଉ। ମହାନିଦ୍ରାରେ ମହାକ୍ରାନ୍ତିର ମହାଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ଅଭିଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବାଭାସ। ମହାସମାଧିରୁ ମହାସମ୍ବୋଧିକୁ ଆରୋହଣ। ଇଏ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଅପ୍ରତିହତ ଆରୋହଣ। କ୍ରାନ୍ତିବୀର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଅଭିଯାତ୍ରାରେ ସହଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। With wind and the weather beating around me, up to the hill and moorland I go. Who will come with me? Who will climb with me? Wade through the brook and tramp through the snow. ବର୍ଷା କୁଟୁଛି ଝଞ୍ଜା ପିଟୁଛି, ବର୍ଷା କୁଟୁଛି ଝଞ୍ଜା ପିଟୁଛି ବେଢି ମୋର ଚଉପାଶେ। ଉଠି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଶୈଳ ଶିଖରେ ବନ୍ଧୁର ମନ ଦେଶେ। ସହଯାତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ମୋର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଆରୋହିବ ମୋର ସାଥେ। ପାହାଡି ନଦୀର I am the Lord of tempest and mountain. I am the spirit of freedom and pride. Stark must he be, a kinsman to danger. Who shares my kingdom and works at my side. ପର୍ବତକୁଣି ଝଡ଼ତୋଫାନର ଅଟଇ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱର। ମୁହିଁଟି ଆତ୍ମ ପୁରୁଷ ଗର୍ବ ଗୌରବ ମୁଖ। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସାଜିବ ସେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବିପଦ। ଚାଲିବ ଯିଏ ମୋ ପାଶେ ପାଶେ, ଚାଲିବ ଯିଏ ମୋ ପାଶେ ପାଶେ ହୋଇ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀଦାର। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଏଇଠୁ କୁହନ୍ତୁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଛାଡି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପିତ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅସୀମତା ମଧ୍ୟକୁ
ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେବତା ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଶାଲେ ଆଲୋକିତ କରି ଗର୍ତ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଡାକିଲେ କରିବା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସେହି ଅତଳ ବିବରସ୍ୟ ବିଶାଳ ଆତ୍ମାର ଉଭୟଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ବା ମହାପ୍ରୟାଣ ଭାବି ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିମାତା। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତପସ୍ୟା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏ ଉକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗଡ୍ସ ଲେବରରେ। ମୁଁ କରିଛି ଆହରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ରଜତ ଗଗନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନୀଳ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭାଗେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଛି କରି ଆଚ୍ଛାଦିତ ମୃଦୁ ଆବରଣେ ମଣିରତ୍ନ ଖଚିତ ମୋ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ନିବିଡ଼ ସରାଗେ ଆସିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରାଜି ଧବଳ ଆକାଶେ ଯେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁନୀଳ ବସନ ପରିଧାନ କରିହେବ ମର୍ତ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତ ସଚଳ ସ୍ପନ୍ଦିତ ସଜୀବ ସୁନ୍ଦର ତବ ସତ୍ୟ ରୂପାୟଣ। ମାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଅତଏବ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସର ଯୋଉ ମହାସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତଉଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହବ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହବା ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟଟିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ। ଆଉ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଖାଲି କହିବି ମାତୃସଂହିତା ଉପରେ। ମାତୃସଂହିତାର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପୂର୍ବାପର ସଂଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବହୁଦିନ ଧରି ଅନାବିଷ୍କୃତ ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନ ବିଶ୍ୱର ପୁରାତନ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭ୍ରମ, ପ୍ରମାଦ, ପାପମୟ ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିଲେ ଠିକ ଭାବରେ, ଜୀବନକୁ ବୁଝି ନଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ପୁରାତନ ସାଧକ ମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାକୁ ଭ୍ରମ, ପ୍ରମାଦ, ପାପମୟ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଚିତ୍ର। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ସମନ୍ୱୟ ବି ଚାଲିଛି। ଏଟା ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାଧକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଏଟା ହଉଛି ଆତ୍ମପୀଡ଼ନ, ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ସେଲ୍ଫ ଟର୍ଚରିଂ ନେଚର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ସେଲ୍ଫ ଟର୍ଚରିଂ ନେଚର, ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପିତ ଏକ ଆତ୍ମପୀଡ଼ନ ପ୍ରକୃତି, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ପ୍ରାଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା। ପ୍ରାଣ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନା, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ବି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରାଣ ଚେତନାଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଉପରୁ କନସିୟସନେସ ରୁ ବା ପରମ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିରୁ ଏ ତଳକୁ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ପୁନର୍ବାର ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଡ଼ର ଜଠର ମଧ୍ୟରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛି। ଆଉ ଜଡ଼ ଭିତରେ ସେ ନାହିଁ, ଜଡ଼ରୁ ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଜଡ଼ାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଆବାହନ କରୁଛି।
जड़ भितर जो प्राण आश्रय नहीं ऊर्ध्वर प्राण जगतर प्राण शक्ति को से आवाहन करुच्ची उभय शक्तिर संजोग प्राणर आत्म प्रकाश घटे उपरु जिते से चित्त शक्ति अवतरण करे जड़ भितर सुप्त थिबा चित्त शक्ति व प्राण शक्ति सहित संजोग हुए से प्राण आत्म प्रकाश करे आमे प्राणर आभास पाऊ आमे प्राणर आभास पाऊ पुणी का माध्यम श्वासक्रिया श्वासक्रिया हूँ आमर जीवन संकेत खाद्य भक्षण सुख दुख अनुभूति एवं आकांक्षा पूरण सामर्थ्य एमाने आमको प्राण विषय सूचना दियंती आमे जीवित अच्छु बोली श्वासक्रिया खाद्य भक्षण सुख दुखर जो अनुभव एवं आमर आकांक्षा पूरण करने जो सामर्थ्य ये हूँ प्राण शक्तिर प्रतीक मात्र ये सबुर क्रिया प्रतिक्रिया बाहर मध्य प्राण शक्ति तिष्ठि रही थाए यही क्रिया प्रतिक्रिया जो आम जानी प्राणर उपस्थिति अनुभव करिया ता नुह ये सब बाहर मध्य प्राण शक्ति थाए मन करंतु जो माने घंटा घंटा गभीर ध्यान समाधि अछंती श्वासक्रिया करूना उत्पन्न होना किंतु से तांका भीतर मध्य प्राण अच्छी आ बेले बेले जत बड़े अनेक समय डाक्तर माने घोषणा कर दियंती जे से मृत बोली किंतु किछि क्षण पर जीवन पुणी फेरी आसपे ता अर्थ होची प्राण शताब्दी ता भीतर थिला जोटा मनीष जानी परिबा सहज नथिला ता ज्ञानर अगम्य जीवन रे विश्व शक्तिर जो एक क्रीड़ा ही चली आम जीवन रे विश्व शक्ति क्रीड़ा चली तारी मध्य निश्चेतना से विश्व शक्तिर लीला होची निश्चेतना इनकनसाइंस ता देहरु आसला अचेतना अनकनसियसनेस एवं ताठु आसला अवचेतना सबकनसियसनेस प्राणर गोटे स्तर सबकन अवचेतना बा मग्न चेतना बोलते मध्य कहा जाए एवं एथिरु प्रारंभिक चेतना आम जो प्राणटा को अनुभव कर विश्व शक्तिर जो खेल से चली क्या भितर ना प्रथम निश्चेतना इनकनसाइंस से विवर्तित है अचेतना स्तर को आसला अनकनसियसनेस सेठु विवर्तित है सबकनसियसनेस अचेतनारू अवचेतना बा मग्न चेतना को आसला एवं एथिरु आसला प्रारंभिक प्राण चेतना बा आम जो जीवनटा धरिछु एवं तहिर सर्वोत्तम चेतना होची प्राणसत्ता सर्वोत्तम चेतना दिगरे वर्तमान प्राणसत्तार विवर्तन चली जो अतिमानस आमको सहायता कर अतिमानस सहायता कले आम सर्वोत्तम प्राण चेतना को लाभ कर पारिबा आई जो मृत्यु आमर हो तार केते गुडे कारण अच्छी से कारण गुड़िक जानले आम ताकू निराकरण करवा कारण हूँ जीवन शक्ति जड़रू खाद्य संग्रह करे आमर प्राण जड़ देहरु खाद्य संग्रह कर जड़ मध्य जीवन शक्ति को खाई जाए शोषण करे फल जीवन शक्ति भक्षित हुए आम जड़ू जो खाद्य ग्रहण करू पनीपरिया हो बा आमिष द्रव्य हो पनीपरिवार भी जीवन शक्ति अच्छी आमिष द्रव्य मध्य जीवन शक्ति अच्छी ताले आम प्राण जो से जीवन शक्ति को आहरण करे ता भितरु ताकू जीर्ण करिया पई प्राण शक्ति क्षय हुए एवं देह ता माध्यम देह भी किसी भक्षित हो जाए देहर मध्य किसी क्षय घटे ये हूँ गोटे कारण द्वितीयत प्राण शक्ति तार चारि पाखरे थिबा प्राण शक्ति सहित संघर्ष करिथाए आम चारि पाखरे जो प्राण शक्ति अच्छी आम प्राण शक्ति ता संगे संघर्ष करने आम अलक्ष्य जी अधिक शक्तियुक्त हुए से दुर्बल प्राण शक्ति को भक्षण करे शेष दुर्बल मृत्यु हुए शरीर मध्य जीर्ण प्रक्रिया श्वासक्रिया मल निष्कासन प्रक्रिया रक्त संचालन प्रक्रिया स्नायु मंडली क्रिया क्रिया प्रक्रिया एम सब जो चली आंक भितर यदि किसी व्यतिक्रम देखा कौन सी प्रक्रिया व्याघात घटिला से कौन हुए प्राण ए कार्य करने को समर्थ हुए नहीं
फल मृत्यु घटे। आमे आम सीमा को अतिक्रम करिगले बा अतिक्रम करी किछि कले विश्व प्राणशक्ति सहित संघर्ष हुए। आमे तो आम शारीरिक बल बा प्राणिक बल को अतिक्रम करी किछि करिबा को चाहू सेतबेले विश्वर जो प्राणशक्ति अछि ता संगे हमर संघर्ष हो एभली अवस्था मध्ये आसे। ए दृष्टि प्राण को यथेष्ट सम्मान दवा पाई एवं तार शक्ति वृद्धि पाई आमको यथार्थ शिक्षा ग्रहण करने को हब एवं जहाँ प्रत्याख्यान कले आमे एक विशुद्ध शक्तिशाली प्राणसत्तार अधिकारी हेबा सेप्रति सचेतन रहिबा आवश्यक। प्राणर प्रत्याख्यान विषय पूर्व आलोचना सरी जाइछि। जार परवर्ती स्तर में आमे जो आलोचना को जीवा सेटा होछि शरीर चेतना संबंध रे आमे सही पर्याय शरीर चेतना भीतर को प्रवेश करिबा। मन आ प्राणर चेतना संपर्क रे जो विवरणी एवं सेमान सब कौन प्रत्याख्यान करिवे आर विशद आलोचना पूर्व अध्याय रे से सहीछि। आज वर्तमान पाई आमे आलोचना को मांग पाखरे प्रभु पाखरे समर्पण कर दबा। बारंबार यांत्रिक त्रुटि जोटा कि मोर कथन धारा को व्याहत करुथला फ्लोटा को भांगी दउथला तथापि परिसमाप्ति आसी पहुंची बोली मां को कृतज्ञता जनाऊँगी। आज वक्तव्य परिसमाप्ति घटाऊँगी मां पाखरे समर्पण करुछि। समस्त को मोर वंदे मातरम आ मां को मोर अनंत कोटि प्रणाम। प्रभु को अनंत कोटि प्रणाम। धन्यवाद आपा। बहुत सुंदर भाव ये निर्मल रहस्य को आपण उन्मोचन कले। प्रकृत रे से जो आमे कहूले जे महापारायण रु महासमाधि आपण सेटा महापारायण नहीं से होचंती प्रतिश्रुति। प्रतिश्रुति बोली जो आपण कहले प्रतिश्रुतिर यात्रा बा प्रतिश्रुति बोली जो आपण कहचंती परम प्रभु श्री अरविंद ए कथाटा कहचंती जे तांकर जो महाप्राण जो कथा होची तांको मृत्यु केबे स्पर्श करेनी। से आवरण से जगह छाड़ी जाई नांती। से जे आम पाखे पाखे अच्छी से तनुरे सब किछि कार्य से कहि सारिचंती एवं केवल आमे तांको प्रति आमे कृतज्ञता ज्ञापन करिबा एवं तांको प्रति आमे ओपनिंग रहिबा एवं से अतिमानस शक्ति को नथापात करके सहित आम सम्मिलित हो रहिबा एवं मां को आम अनवरत मां को साथी करी रखिबा। जो शक्ति किसी आम भितर से ओतप्रोत भाव माने प्रवाहित करुचंती एवं मनुष्य दिने निश्चय अमरत्व रूपांतरित हब। केवल आमे केवल मां को ही सहयोग करि चलिबा प्रभु को सहयोग करि चलिबा एवं जो सत्य जो आसी परम सत्य को आमे केवल आवरी नबा। परम प्रेम परम सत्य आउ आमर ये आमे जन्म मृत्यु चक्र आमे निश्चित रूपे वर्ती जीवा एवं शेष आमे निश्चित रूपे जो अपा जहाँ कहते जे आमे जो मेटेरू खाऊ मान जो खाद्य पेय ग्रहण करुचे जड़रू आम कलुचे जीवन शक्ति से नहीं जाऊँगी एवं परिशेष आमर यही गोटे अवस्था आसो खाद्य ग्रहण रही एवं मृत्यु चक्र मध्य सेठी स्पर्श करबनी। आम निश्चित रूपे आम प्रतिश्रुति पाइचे प्रभु मां ठारू जे आम निश्चित रूपे अमरत्व रूपांतरित हवा एवं ता सहित ये प्राणर संपर्क में बहुत सुंदर कथा भी मातृ संहितार कथा अपा बहुत भाव सुंदर भाव बुझे से अपा को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा परम प्रभु को से जो रही आमर माँ गायत्री श्री अरविंद गायत्री मंत्र को आवृत्ति करी आज कार्यक्रम को वाइंड अप करवा। ओम तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्यं दीपयेत्। ओम तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्यं दीपयेत्। ओम तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्यं दीपयेत्।
ओम तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्यं दीपयेत्। परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल परमा भागवत जननी श्रीमां चरण कमल पुण्य अनंत कोटि प्रणाम जनाई उपस्थित समस्त भाई अपा वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई अपा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आज कार्यक्रम को ये आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को मा 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 मा।